नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 24 जानुआरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु बड़ लाइक करंतु और सब देखंतु यात्रा अपडेट नुआ नुआ यात्रा चैनल जो आछि आको माध्यम आम पहुँच पार्छु। जय जगन्नाथ। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मान बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करवा। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज षष्ठ रजनी स्थान बैपारीगुड़ा गौड़साही जयपुर कोरापुट। आज नाटक एमिति झियो तू केमिति हेलु। यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान अंतरा रानीताल भद्रक। आज अनुसंधानमूलक सुपरहिट नुआ नाटक धन तमे भलरे थाओ। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान साहाड़ाशुणी कंटाबणिया कोरेई जाजपुर। आज नुआ नाटक हा कृष्ण भूली जाऊ जीव। यात्राश्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कुआरदा आड़िया बंत भद्रक। आज सुपरहिट नाटक किए जानिथिला एमिति हब। यात्रा राजधानी अपेरा। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान ओलाशुणी मेला जाजपुर। आज अनुसंधानमूलक रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक किन्नर बहु। यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कुशगड़िया छताबर भद्रक। आज चर्चित पारिवारिक नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा रंग तरंग। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कुरुडा बालेश्वर। आज सुपरहिट अनुसंधानमूलक नुआ नाटक सिंहद्वार ठारू स्वर्गद्वार। यात्रा चॉकलेट परिवार। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान जदुनाथपुर सानकेरक बारिपदा मयूरभंज। आज नाटक उर्वशी आसीछि इंद्रमहल। यात्रा इंद्रभुवन। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान टुकुणा आनंदपुर केन्दुझर। आज नुआ सुपरहिट नाटक कहिले कूल कुटुंब को लाज। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान मताबाज हाटडीही केन्दुझर। आज सुपरहिट रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक अधा रातिर साथी। यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान नीलोक बंत भद्रक। आज सुपरहिट नुआ नाटक साइलेंट किलर। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बंदाल खेलपड़िया छतिया जाजपुर। आज सुपरहिट नुआ नाटक ए आखि कांदुछि तोरी पाई। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान मकर मेला हाटपड़िया जगतसिंहपुर। आज नुआ नाटक बाजिब साहानाई तोरी पाई। अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान चूड़ाकुटी भद्रक। आज सुपरहिट पारिवारिक हृदयस्पर्शी नाटक कहीं कहीं कांदे कनक गोरी। यात्रा याज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कालिकापुर बाल्यापाड़ बालेश्वर। आज हृदयस्पर्शी नुआ सुपरहिट नाटक काहार कौन हजिछि। यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान खरियार नुआपड़ा।
ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଠକିଦେଲ ବନ୍ଧୁ ହାଟ ମଝିରେ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଦହପଡ଼ା, ଫୁଲାଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି ସେହି ଏ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ପରେ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥିବା ନାଟକ ହାଇଦର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବାରାହାଟିପୁରା, ଘଟଗାଁ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନୂଆ ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବେଗୁନିଆ, ଗୋପ, ପୁରୀ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନୀଳଗିରି, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମୁଗୁରିଆ, ମାହାଳହାଟ, କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଜଳଙ୍ଗା, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଅଠଗାଁ, ସାଲିଆ ସାହି, କଟକ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଜରକି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ପାରିବାରିକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କଙ୍କଡ଼ାଧର, ଦାନଗଦି, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଟିକିନିକି ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।